नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज केउ यात्रा पार्टी केउठी औ काहार केउ नाटक हबो। आज होछि एप्रिल मास 2 तारिख 2026 गुरुवार। तेबा डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटी रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। बरहमपुर, नीलगिरी, बालेश्वर आज पुणी थरे सेई नाटक तू मो बजरंगी। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी। गोविंदपुर आली, केन्द्रापड़ा आजिर नाटक कांदिले तू मरी जीवी मु। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। ब्राह्मणी गाँ, कामाख्यानगर, ढेंकानाल आजिर नाटक ऑपरेशन सिंदूर। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। दौलतपुर, महिसरा, जाजपुर आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्ୟରେ नाहू। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी। बंच, आनंदपुर, केन्दुझर आजिर नाटक कंकाल कांदुछि। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार तृतीय रजनी। दारुओरा, राजनगर, केन्द्रापड़ा आजिर नाटक देवदासी जीव नाट्य मंडप। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। मार्साघाई, केन्द्रापड़ा आजिर नाटक ए मन काशी वृंदावन। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार तृतीय रजनी। अमरदा, रासगोविंदपुर, मयूरभंज आजिर नाटक कहई दास जगन्नाथ। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी। सलंग मेलन पड़िया, निमापड़ा, पुरी आजिर नाटक हारिली केते मु जीतिली केते। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार तृतीय रजनी। सरशंख सर, बालेश्वर आजिर नाटक पाहांती रातिर पाप। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी। बड़पदा गाँ, चौद्वार, कटक रे आज पुणी थरे सेई नाटक कटी कटी डबल कटी। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। मुंडुरी बेढ़ा, खमार, अनुगुल आजिर नाटक चिठी बासुछि तुलसी तुलसी। यात्रा धौली आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। माणिकपाटणा आली, केन्द्रापड़ा आजिर नाटक सबु अंक भूल हेइगला। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। बालीपोखरी, परमानंदपुर, आखुआपदा, भद्रक रे आजिर नाटक बदनाम गलीर बादशाह। यात्रा ओंकार आज हेउछि तार शेष रजनी। सानमुलेई, विश्वनाथ मठ, कटक रे आजिर नाटक पारिबेनी केही अलगा करी। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। कुंभीर गड़िया, दानगदी, जाजपुर आजिर नाटक पुओ जन्म करी पाप करिछि। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी। भटका, कुआखिया, जाजपुर आजिर नाटक एई बोधे शेष देखा। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी। कंसमुंडा, कणिया, अनुगुल रे आजिर नाटक अभागिनी अंजलि। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार प्रथम रजनी। कांडबिंधा हाईस्कूल पड़िया, ढेंकानाल आजिर नाटक गोमुरी कांदुछि फूल सवारी। राजधानी अपेरा आज हेउछि तार प्रथम रजनी। पात्रपड़ा, भुवनेश्वर आजिर नाटक राजधानीर राजा पुओ। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार शेष रजनी। ब्रह्मकुंडल, जटणी, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ
ହସରେ ତମେ ନା ଲୁହରେ ତମେ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ମାନତୀରା ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଗରିବର ଦୁଃଖ ଦେଖିଛି କିଏ। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କଲଣ ବାରବାଟୀ ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଏଠି ସପନ ଦେଖିବା ମନା। ଅପେରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଇରିବିଣା ଏରସମା ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଧି କ'ଣ ଭୁଲ ହେଇଗଲା କି। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ବଳରାମ ପ୍ରସାଦ ନାଲକନଗର ଅନୁଗୁଳ ଆଜିର ନାଟକ ହେ ଈଶ୍ୱର ପାରି କର। ଅପେରା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବସ୍ତପଡ଼ା କନ୍ଦରପୁର କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଦୈବ ଦୌଡ଼ି ମଣିଷ ଗାଈ। ଯାତ୍ରାମଞ୍ଚ ମୟୂରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ତଳ ଆଗରପଡ଼ା ବର୍ତ୍ତନା ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ଲୁହ ସରୁନି। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଜଗନ୍ନାଥପୁର ପିପିଲି ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ସୀତା ନୁହେଁ ସେ ତ ସଞ୍ଜ ସଳିତା। ମଞ୍ଚଶ୍ରୀ ମହୋଦଧି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ପପରଙ୍ଗା ପିପିଲି ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ମନ ମହୋଦଧି ହୃଦୟ ଗଙ୍ଗା। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ନାଖରା ବୈସିଂଘା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଉଠାଣି ନୂଆଗାଁ ହରିପୁର ବଡ଼ସାହି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ କିଛି ନୁହେଁ ମୁଁ ତୁମ ବିନା। ମା ଯାତ୍ରା ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମିର୍ଜା ପୋଖରୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କାଳିଆପଦା ବଳଙ୍ଗା ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ରୂପା ଶଗଡ଼ିରେ ସୁନା କନିଆ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସୁଣ୍ଡିକାଟେଣି କାମାକ୍ଷାନଗର ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ରାତିକ ପାଇଁ ମୁଁ ଅସତୀ ହେବି। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଟିକରପଡ଼ା ଧଉଳି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ ତମକୁ କହି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବିଶରପୁର ଭିଙ୍ଗାରପୁର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ଶାନ୍ତ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଶଗଡ଼ା ଆଙ୍କୁଲା ଗମୁଣ୍ଡା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଦଳସାହି ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବାସନ୍ତୀ ପଡ଼ିଆ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଲକ୍ଷେ ପୁଅରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଗୁଡ଼ପଡ଼ା ଆଠଗଡ଼ କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଛବି ରାଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ୍ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଛେଳିଆ ବଡ଼ସାହି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ କାନ୍ଦିବି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଘଟିପିରି ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ପାଣିର ଗାର। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଅମାରଗଡ଼ିଆ ଖଇରା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ
आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु आउ पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई बेल टी को बजाई दियंतु। पुणी देखा हेबो आसंता काली आउ एक नुआ वीडियो रे। से पर्यंत विदाई दियंतु। जय जगन्नाथ।